على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب جڑے آپ بیٹھے یاری لا بیٹھے چوری پھیر محبتاں ساریاں تے او سونے تو فدا بیٹھے چھٹ حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے ساڑھے دے اونا کی لینا رب کولوں جڑے لب خبیب خدا بیٹھے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زیوکار معزز سامعین و سامعات صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہم اجمعین انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ جاری و شاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام او عظیم لوگ نے
جنہ ہر تکلیف دکھ اور پریشانی اٹھا کر کے اپنے ایمان اور اسلام نو ثابت کیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ بیان کردے نے کہ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا، آپ دے کچھ صحابہ ایسے بھی سن کہ جنہ کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن دے بعد ایسیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا کہ انہاں نو پیراں دے اندر پان واسطے جوتے بھی میسر نہیں سن. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیں، میں اصحاب صفہ نو ویکھیا، انہاں دی تعداد 70 سی. انہاں دے اندروں کئی ایسے سن جنہاں کولے اپنے جسم چھپان واسطے پورا کپڑا میسر نہیں سی. تن دا نیچلا حصہ چھپاندے سن تے اوپرلا حصہ ننگا ہو جاندا سی. ان صحابہ کرام نے وہ چادراں اپنے گلے دے اندر لٹکار کر کے بن لینا اور وہ ایک چادر دے اندر اپنے جسم نو چھپایا کردے سن، ٹانپیا کردے سن. توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے. اور چادر اس قدر چھوٹی کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماندے نے کہ نبی پاک دے صحابہ یہ چادر نو اپنے ایک ہاتھ نال پکڑ کے رکھ دے کتے ساڈا ستر ظاہر نہ ہو جائے. اتنیاں مشکلات دے باوجود نبی پاک دے صحابہ نے اپنے دین تے، اپنے اسلام تے، اپنے ایمان تے حرف آن دیتا. آج ساڑھے گھران دے اندر بیک وقت 15 20 جوڑے موجود نے. اسی اپنے دین دی کتنی کو حفاظت کیتی، اسی اپنے ایمان دی کتنی کو حفاظت کیتی، اسی اپنے اسلام دی کتنی پہرے داری کیتی. ان خوش نصیب لوگاں دا ذکر جاری و ساری جنہ نہ تن دی پرواہ کیتی، نہ من دی پرواہ کیتی، نہ وطن دی پرواہ کیتی. مثالاں موجود نے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر، درجنہ نہیں سینکڑے ہزاراں دی تعداد دے اندر. جس صحابی دی بھی تاریخ نو پڑھیا جائے، ہر صحابی دی تاریخ تاریخی نظر آندی، ہر صحابی دا ایمان مثالی نظر آندا ہے، ہر صحابی دا اسلام مثالی نظر آندا ہے. اس وقت سانوں بھی ضرورت ہے صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھ کے اپنی زندگی دے اندر اپنے امام تے پارا دئیے، اپنے دین تے پارا دئیے، اپنے اسلام تے پارا دئیے. صحابہ کرام نو جدو دکھاں دا سامنا کرنا پیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا. توجہ کرنا، بڑی محبت نال بڑے پیار نال اللہ دا قرآن سماعت کر دیا جانا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ فرماتے ہیں کیا تسی گمان کر لیے این جی جنت دے اندر چلے جاواں گے اپنے تو پہلے لوگاں نو ویکھو. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. ان لوگاں نے جنت میں جام دا پروگرام بڑھائے، ایمان لے آمدے، اسلام لے آمدے، کلمہ پڑھے اپنے نبیاں تے ایمان لے کر کے آئے نے. پھر انہاں نو دکھاں دا سامنا کرنا پیا، بھکھاں دا سامنا کرنا پیا، تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا، حتیٰ کہ حالات ان دے پیدا ہو گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ دے رسول تے انہاں دے نال ایمان لے آن والے بول اٹھے، اللہ دیاں مدداں کدوں آن گیاں، اللہ دی نصرت کدوں آئے گی. اللہ فرما دے نے اللہ
इन्ना नसरल्लाह की करीब, अल्लाह दी मदद करीब है, अल्लाह दी नुसरत करीब है। अल्लाह इस आया मुबारक दिनों पता चल दे नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबा ते दुख आए तकलीफ आईयां, इन्हां नबी पाक दे सामने जिक्र कीता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल करके साबका लोगां दा तज़किरा कीता, फरमाया सोने अपने अपने सहाबा नूं दस दिओ अगर जन्नत विच जाना चाहते हो फिर दुखां दा सामना करना पैना है, तकलीफां दा सामना करना पैना है, परेशानियां दा सामना करना पैना है। बड़ियां बड़ियां परेशानियां आईयां नबी पाक दे सहाबा ते। आइए मैं नबी पाक दे दो सहाबा दा अठ दे खुतबा जुमा दे अंदर जिक्र करना चाहना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे एक सहाबी मेरे पैगंबर दे चचा ज़ाद ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी सैयदना हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दे चचे दे बेटे हजरत अली दे वीर सैयदना हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला बड़ी मुहब्बत नाल गल समात करन वाली अगस्त दा महीना चलदा पे, हिजरत दा महीना चलदा पे। अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम ने नबूवत दा ऐलान कीते। मक्के दे अंदर रहन वाले मेरे पैगंबर सलातो सलाम दे सहाबा नूं मक्के दे मुशरिकीन ने रहना तंग कर दिता है, परेशान कर दिता है। तरह तरह दियां तकलीफां दा सामना, तरह तरह दियां परेशानियां दा सामना आसमान वाले रब ने इजाजतां दे दित्तियां ने हिजरत दियां। मेरे पैगंबर दे कुछ सहाबा मक्कियों हिजरत करके हबशा चले गए ने। अल्लाह अकबर इस हबशे के अंदर जान वाले मुहाजिरां दे अंदर नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी हजरत जाफर तैयार और इन्हां दी अखलिया हजरत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हबशे वाले जान वाले बड़े सारे जोड़े, उन्हां जोड़ियां दे अंदर ए भी एक जोड़ा हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला हबशे के अंदर गए। मक्का छड़िया अपना दीन बचाने वास्ते, अपना ईमान बचाने वास्ते, अपना इस्लाम बचाने वास्ते। मक्के जैसा शहर छड़िया कादे वास्ते? दीन वास्ते, ईमान वास्ते, इस्लाम वास्ते। एक ते मक्के जैसा शहर ते फिर रिश्तेदारी, भैन भरा, सज्जन यार सारा कुछ कुर्बान करके हबशे के अंदर पहुंचे ते मक्के दे मुशरक पीछे पहुंच गए, इस्लाम दे दुश्मन पीछे पहुंच गए। जा करके नजाशी बादशाह नूं कहन लगे नजाशी साडे कुछ गुलाम दौड़ के आ गए ने, साडे कुछ नौकर दौड़ के आ गए ने, उन्होंने वापस कर दे। इन्हां बुला लिया इन्हां जवानां नूं, कहन लगे पता लग्या तुसीं इन्हां दे गुलाम हो। हजरत जाफर और दीगर सहाबा कहन लगे नजाशी ये झूठ बोलते ने, असीं इन्हां दे गुलाम नहीं, असीं मुहम्मद दे गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक दे सहाबा दी सीरत दा पैगाम है जिहड़ा नबी पाक दा गुलाम है वह वतन छड़ दिंदा है, दीन छड़दा। इत्थे लोग माल दी खातर वतन भी छड़ रहे ने, दीन भी छड़ रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लेकिन कुर्बान जावा सहाबे मुहम्मद तो जिन्ना अल्लाह दी कसमें नबी पाक दी गुलामी दे अंदर वतन छड़ दिते लेकिन दीन छड़िया, दीन ते कंप्रोमाइज नहीं कीता, ईमान ते कंप्रोमाइज नहीं कीता। तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला उम्र थोड़ी जी तकरीबन 22-23 साल उम्र फुल जवानी दे अंदर अल्लाह अल्लाह जवानी दे आलम दे अंदर अपना घर भी छड़िया, अपना वतन भी छड़िया, भैणा भरा भी छड़े कादे वास्ते? दीन वा जवाना तुम अल्लाह वास्ते कदी कुछ छड़ के वेख ते सही ना जवाना। रब वास्ते शराब छड़ दे, रब वास्ते बेहयाई दे अड्डियां ते जाना छड़ दे, रब वास्ते बुराइयां छड़ दे। वेख अल्लाह तेरी जिंदगी दे अंदर बखार किवें पैदा करदा है। नबी पाक दे सहाबी दी उम्र 22-23 साल उम्र। अल्लाहु अकबर या इतने काम में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे यार अक्शे दे अंदर मौजूद ने। इन्हां मुशरिकां दा पहला वार नहीं चलिया, इन्हां दूसरा वार कीता। कहण लगे नजाशी ऐ जेड़े जवान आए ने हज़रत ईसा दे बारे ते हजरत मरियम दे बारे को अच्छे अकायद नहीं रखते। इन्हू गुस्सा लग्या क्योंकि नजाशी भी ईसाई मजहब नाल तल्लक रखण वाला सी। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह इन्हें जनाब बुला लिया हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला कहण लगे जाफर सानू पता लग्या तू हजरत मरियम दे बारे अच्छा इरादा अच्छी नीयत अच्छा कीता नहीं रखदे, हजरत ईसा दे बारे तुहाडा कीदा अच्छा नहीं। ते हजरत जाफर फरमांदे ने नजाशी तैनू किसी ने गलत दस्सिया है, साडा अकीदा ओह ही है जेड़ा अल्लाह दे कुरान दा अकीदा है, जेड़ा कलामुल्लाह दा कीदा है। नजाशी बड़ा हैरान होया, कहन लग्या जाफर एक कलामुल्लाह जेड़ा अल्लाह दा कुरान है मैनू भी पढ़ के सुनाना। सैयदना हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला ईसाई बादशाह दे दरबार दे अंदर खड़े ने, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां शुरू कर दिंदे ने। पढ़दे की ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबदत मिन अक़लिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअक़बलकी गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशर फलम अकु बगिया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया क़य्यिन वलिनजअलहु आयतल लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़ज़िया। नजाशी बादशाह दा दरबार है मेरे पैगंबर दे तरबियत याफ्ता कुरान दे कारी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदे जा रहे ने ते पढ़दे जा रहे ने या उख्त हारून मा काना अबूके मरा सौवन व मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या। मेरे पैगंबर दे सहाबी ने ईसाई बादशाह दे दरबार दे अंदर खड़े हो के अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां कीतियां ने भैन करके अल्लाह दी कसम मंदिर की बन गए ईसाई बादशाह दे दरबार दा पढ़न वाला नबी पाक दा सहाबी है सूरह मरियम दियां तिलावतां कीतियां ने हजरत जाफर कुरान पढ़दे जांदे ने ते ईसाई ते दे के वारी रोंदे जांदे ने नजाशी बादशाह रोंदा जांदे ते कफियत की बन जांदी है अल्लाह ने 7वें पारे दे अंदर बयान फरमाया व इज़ा मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। मेरे पैगंबर दे सहाबी दी जुबान विचों कुरान पाक दी तिलावत सुनिए ईसाई बादशाह रोन लग जांदा है इहदे खवारी रोन लग जांदे ने अल्लाह अकबर नाले रोंदे जांदे ने ते नाले कहंदे जांदे ने रब्बाना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। ओए जाफर जिथे दिल कर दे गविशे दे अंदर जाके रह लो परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं जेड़ा अकीदा तेरा है ओह अकीदा मेरा है। अल्लाह अकबर ला एक नजाशी ईसाई बादशाह दे सामने नबी पाक दे सहाबी आप दे चचे दे बेटे हजरत जाफर ने कुरान पढ़िया अल्लाह दी कसमें नाले रो रहा सी ते नाले इस्लाम ले आन ते ईमान ले आन ते मजबूर हो गया। फिर मैनू कहना पैना सहाबा दा ईमान एडा सोहना है उन्हां दा ईमान वेख के लोग ईमान ले आए। सहाबा दा इस्लाम एडा सोहना है उन्हां दा इस्लाम वेख के लोग इस्लाम ले आए। सहाबा दा कुरान पाक की तिलावत करना एडा सोहना है उन्हां दी तिलावत सुन के लोग ईमान ले आए। ईसाई बादशाह ते दे हवारी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ए परसों जो जड़ा वाले दे अंदर होया पाकिस्तान दी तारीख दे अंदर एक सियाह दबाए हज़रात सब तो पहला ए साडे दिलां ते जरी ज़रब लगी साडे दिल ते चोट लगी कि उन्हां बदबख्तां कुरान पाक दी बेहुरमती कीती कुरान पाक दी तौहीन कीती। अल्लाह दी कसम ए ऐसा जुर्म है अल्लाह ताला उस जलील नू दुनिया ते कोई बंदा ना भी पहुंच सके ओदे तक कायनात दा रब खुद ही जलील कर देवेगा क्योंकि 3 हस्तियां ऐसियां ने जिन्हां दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिए। एक अल्लाह दा कुरान है एक नबी पाक दी जात है एक हरमैन शरीफ है ने जेड़ा बंदा इन्हां दी तौहीन कर दे रब खुद ओदी ओनू सदा दिंदे। लेकिन हजरात आइए दिल जख्मी ने दिल परेशान है। ए पिछे जे स्वीडन दे अंदर कुछ बदबख्तां कुरान पाक दी तौहीन कीती। ए थोड़े दिन पहले एक होर जगह ते कुरान पाक दी तौहीन कीती। ए 2 दिन पहले जड़ा वाले दिन उन्हां जालिमां कुरान पाक दी तौहीन कीती। असी जनाब निकले नौजवान निकले कई निकले उन्हां जनाब घर जला दिते चर्च जला दिते।
لاکھوں اکبر اللہ شہیدہ تے سی انہاں بدبختاں انہاں ظالماں قرآن پاک دی توہین کیتی سی اسی قرآن پاک سینے لگاندے اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پاک دیندے اپنے بیٹیاں نو قرآن پاک دیندے تا یا کر دے کہ اج تو بعد اگے قرآن پاک کدے نہیں سی کھولیا تے اج تو بعد قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے اج تو بعد قرآن پاک نال محبت کرنی ہے اج تو بعد قرآن پاک دا احترام کرنے کیونکہ حضرات اج ساڈے معاشرے دے اندر اے ساڈی قوم ساڈے ملک دے اندر اور دنیا دے اندر قرآن پاک دی توہین دی ایک بہت بڑی وجہ اے بھی ہے کہ مسلمان قرآن پاک تو دور ہو گئے جدوں مسلمان قرآن پاک تو دور ہو گئے وہ چیک کر دے انہاں دے اندر کتنا کوئی ایمان موجود ہے انہاں دے اندر کنی کو غیرت موجود ہے پھر اودا رد عمل آیا انہاں دے گھراں نو جلا دتا گیا کیڑا مذہب اجازت دیندے کہ رد عمل دے اندر گھراں نو جلا دتا جائے کیڑا مذہب اجازت دیندے کہ انہاں دیاں عبادت گاواں نو جلا دتا جائے نہ اے پاکستان دا قانون اجازت دیندے نہ میرا اسلام اجازت دیندے حضرات جرم اے بھی بہت بڑا ہے کہ انہاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے جرم اے بھی بڑا ہے کہ انہاں دے گھراں نو جلا دتا گیا انہاں دی عبادت گاواں نو جناب جلا دتا گیا اسی دی پرزور مذمت کرنے ہیں اور وقت حاکماتوں اپیل کرنے ہیں اگر بر وقت دا ایکشن لیا ہوندا تے ایتھوں تک گل پہنچ دی بولو ایتھوں تک گل پہنچ دی اللہ کی حکومت تے سُتی ہے لا اینڈ آرڈر دی جڑی صورتحال ہے اتنی اب ترے کہ پاکستان لا وارث ہو گیا اس وقت کوئی پوچھن دسن والا نہیں کوئی خبر لین والا نہیں غریب اپنی جگہ تے مردا پیا ہے مذہب دی توہین اپنی جگہ تے ہوندی پئی ہے جدوں لا قانونیت ہوئے نا پھر ہی ایسے حالات پیدا ہوندے نے سب تو پہلا تے انہاں بے ایماناں نو سرے عام چوک دے اندر لٹکانا چاہیے جنہاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے اس بات دی تائید کر دیو اس بات دی تائید کر دیو کوئی مسلمان بھی قرآن پاک دی توہین برداشت کر سکدا جڑا دوسرا کام ہویا ہے کہ انہاں دے گھراں نو جلایا گیا ہے انہاں دیاں عبادت گاواں نو جلایا گیا ساڈا اسلام دی اجازت دیندا ساڈا قانون دی اجازت دیندا اس واسطے اسی اپنا جڑا نا مقدمہ آپ خراب کر لیتے ہیں ایڈی وڈی گستاخی دے بعد تے ساڈے لوگ ہی معافیاں منگدے پے ساڈے لوگ ہی انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں جی اسی معذرت کرنے ہاں تہاڈے گھر جلائے گئے اے کوئی اگر قانون دے دائرے دے اندر رہ کے انہاں بدبختاں نو قانون دی گرفت دے اندر دتا جاندا اور جڑا ہلے تے چوک دے اندر انہاں ظالماں نو لٹکایا جاندا ایندا کسے نو جرت نہ ہوندی رات دے اندر ساڈے حکمراناں دا بھی قصور ہے لوگ مشتعل تاں ہوندے نے کیونکہ ساڈے حکمران اپنے مذہب دا دفاع نہیں کر سکے ویکھیا نہیں او آسیہ ملونہ ایک عام عورت انہیں میرے محبوب دی گستاخی کیتی انہاں وی آئی پی پروٹوکول دے اندر انہوں پاکستان دے رو بگایا شاہد آتے سی کہ پاکستان دے چوک چراہے دے اندر انہوں لٹکایا جاندہ پھر وہ سیاست دانا تے حکمرانہ جا کے کریڈٹ بھی لیا جی ایک کام اسی کیتا ہے اسی انہوں رہا کروائے اسی انہوں حالاں گستاخ رسول دی کی صدا ہے کی صدا ہے گستاخ رسول دی کی صدا ہے سر تن تو جدا اللہ اکبر اللہ تے جڑا بندہ گستاخ رسول نو تحفظ دیندے او بندہ اللہ دی قسم دنیا دا بدبخت انسان ہے جتے گستاخ عذاب دی ذات دے اندر آئے گا اتھے تحفظ دینے والا بھی عذاب دی ذات دے اندر آئے گا آئیے اگر آج میں درخواست کروں گا اگر کوئی معاملہ بڑھ جاندہ ہے نا پاکستان دے قانون دے دائرے دے اندر رہ کے ساڈا آکے احتجاج کرنا ساڈا آکے حکمرانہ نو جگانا لیکن قانون نو ہاتھ وچ لینا ساڈا قانون اجازت دیندہ ساڈا مذہبی اجازت نہیں دیندہ قانون تے دور دی گل ہے حضرات آئیے بات دور نہ نکل جائے نبی پاک دے صحابی رے نجاشی عیسائی بادشاہ نو قرآن پاک سوئے سنانا جے تے انہاں عیسائیاں نو بٹھا کے اللہ دا قرآن سنایا کرو قرآن پاک دا ترجمہ سنایا کرو کنے کے لوگاں نو کنے کے عیسائیاں نو قرآن پاک دا جناب قرآن پاک پڑھ کے سنایا کنے کے عیسائیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ سکھائے یہ تے ساڈی مسجد دے اندر کوئی غیر مذہب دا بندہ اور عیسائی مذہب دا بندہ آ جائے تے اسی ویکھنا پر ایک ہی لینا ہے مسلماناں دی مسجد ہے حالاں میرے پیغمبر دی مسجد نبی دے اندر اللہ دی قسم بہت بڑا سردار آئے انہیں گلے دے اندر صلیب بنا کے لٹکائی ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے انہوں ملے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے بیگانے مذہب دا بھی احترام کر کے دسے کہ میرے امتیوں جویں میرا احترام ہے میرے مذہب دا میرے دین دا احترام ہے ایویں جننے بھی آسمانی مذہب نے آسمانی کتاباں نے انہاں دا احترام ضروری ہے اللہ اکبر آئیے غور کرنا میں جڑی گزارش کر رہا سا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بچان واسطے، اسلام بچان واسطے، ایمان بچان واسطے ہجرت کی دی 10 سال حبشے دے اندر رہنے، قرآن و سنت دی، دین دی، اسلام دی دعوت دے رہنے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اور 10 سال گزر گئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے۔ حضرت جعفر بڑے بے قرار نے میرے پیغمبر دی زیارت واسطے، رحمت کائنات علیہ السلام دا مکھڑا ویکھن واسطے، آپ دے دیدار واسطے ہین کر کے جتھے دیگر صحابہ نکلے، حضرت جعفر اور انہاں دی اخلیہ محترمہ حبشے تو چلدیاں مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں، اور حضرت جعفر دا بڑا شوق سی، جویں بدر دی لڑائی دے اندر، احد دی لڑائی دے اندر، دیگر غزوات دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہین کر کے جہاد کیتا ہے، کافراں دا کلا کما کیتا ہے۔ حضرت جعفر چاندے سن میں بھی اللہ دے رستے چند نکلا جہاد کراں۔ ادھر نبی پاک نے 8 ہجری دے اندر جنگ موتا دا اعلان کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے لشکر روانہ کیتا، ایدا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بنایا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میرا زید شہید ہو جائے، اسلام دا عالم جعفر تیار پکڑ لوے، اگر جعفر تیار شہید ہو جائے تے عبداللہ بن رواحہ اسلام دا عالم پکڑ لے۔ این کر کے نبی پاک دے صحابہ چلدیاں میدان مقتل دے اندر نکلے نے۔ واقعہ لمبا ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات کرنا چاہنا ہوں۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صحابی حضرت جعفر اس غزوے دے اندر، اس جنگ دے اندر شریک نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی عمر اس وقت 33 سال سی۔ اللہ اکبر اللہ، گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نے میدان مقتل دے اندر نکل گئے نے دین واسطے، اسلام واسطے، ہن کر کے کافراں دا سامنا ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائیاں کیتیاں نے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے نے۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آمدے حضرت جعفر نے اپنے سجے ہاتھ دے اندر اسلام دا جھنڈا پکڑ لیے، سجا بازو کٹ گئے۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے کھبے ہاتھ دے اندر اسلام دا جھنڈا پکڑ لیے، کھبا ہاتھ بھی کٹ گئے۔ این کر کے اسلام دا علم زمین تے نہیں ڈگن دیتا، اپنے بازوਆਂ نال اسلام دے علم نو پکڑ لیے، اپنے بازوਆਂ نال اسلام دے جھنڈے نو پکڑ لیے۔ اللہ اکبر اللہ، این جی جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، میں بھی اس جنگ دے اندر شریک سا، میں ویکھیا حضرت جعفر دے جسم تے تیراں تلواراں دے 90 زخم لگے ہوئے نے۔ کنے 90 زخم لگے نے تیراں تلوار، اور دین دی خاطر کنے کو زخم برداشت کیتے ہی مسلماناں، اور جوانا اپنے ایمان نو بچان واسطے، اپنے دین نو بچان واسطے، اپنے اسلام نو بچان واسطے کنے کو زخم برداشت کیتے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے پہلے 10 سال وطن تو دوری برداشت کیتی ہے، پھر سچا خط کٹ گیا اسلام نہیں چھڑیا، پھر کھبا خط کٹ گیا اسلام نہیں چھڑیا، پھر بازو کٹ گئے اسلام نہیں چھڑیا، پھر جسم تے 90 زخم برداشت کر لینے، دین تو پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر رب نے نہ وفاواں دا مول پائے، رب نے نہ محبتاں دا مول پائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے جعفر دا ہاتھ کٹے نے، اللہ تعالیٰ نے بدلے دے اندر جعفر نو جنت دے اندر پارا عطا کر چھڈے نے۔ بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے جعفر نو پر عطا کر دیتے نے، بازو کٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے بدلے دے اندر جنت دے اندر پر عطا کر دیتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام این کر کے اپنے گھروں نکلے نے، آپ نو خبر ملی حضرت جعفر دی شہادت دی، اپنے دیگر صحابہ دی۔ چلدیاں نبی پاک این کر کے حضرت جعفر دے گھر دے اندر آئے نے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے این کر کے میں اپنے بچیاں نو نہلا دیتا ہے، سونے کپڑے پوا دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، آٹا گندی پئیاں تے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہ بچیاں نو اپنے سینے نہ لائے، نبی پاک علیہ السلام رون لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، یار نبی پاک دے صحابہ نے کنیاں قربانیاں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کروا لینے دین واسطے،
چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یتیم کروا لے اپنا ایمان بچان واسطے، اسلام دی سربلندی واسطے۔ میرے پیغمبر نو روندیاں ویکھیا تے حضرت اسماء فرماندیاں نے سونےو کی گل خیر ہے؟ آپ فرماندے نے اسماء جعفر شہید ہو گئے نے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے بے ساختہ میری زبان وچوں چیخ نکل جاندی ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دے قریب میرے بیٹے بچے بیٹھے نے، اللہ آپ انہاں محبت کر دے پے نے، انہاں نو تسلیاں دیندے پے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے میری چیخ سن کے گوانڈنا آ گئیاں نے، خواتین آ گئیاں نے، تسلی دین لگ گئیاں نے۔ اے نبی پاک دے صحابہ جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے نے صحابہ جنہاں دا اسلام ایڈا سونا ہے، جنہاں دا دین ایڈا سونا ہے، ہن چھوٹے چھوٹے بچے کو یتیم کرواندا نہیں کرواندا، لیکن میرے پیغمبر دے صحابی نے پہلے وطن تو دوری، رشتہ داراں تو دوری، پھر اللہ دی قسمیں بچیاں دی یتیمی برداشت کر کے اسلام دی سربلندی واسطے اپنا حصہ ڈال گئے نے، اور میں نو تانوں دس گئے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے آنا ہے تینج دا، دین اپنانا ہے تینج دا۔ حضرات آئیے اس نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام جدو انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ نو ویندے نا، عبداللہ بن جعفر نو، تے آپ فرماندے ذوالجناحین دے بیٹے کی حال ہے تیرا، یعنی دو پراں والے دے بیٹے۔ اتنی عظمت اللہ نے عطا کی تھی، اسلام دی خاطر حضرت جعفر نے قربانی دی تھی۔ آئیے دوسرے نبی پاک دے صحابی دا ذکر کرا، ہجرت دا مہینہ نا، اللہ اللہ غور کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے ایک صحابی جنہاں نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہندے نے، میرے پیغمبر السلام دے ہوئے اتنے پیارے صحابی۔ ایک دن نا حضرت بلال، حضرت سلمان، ایک اور دو صحابی نے میرے پیغمبر السلام دے پیارے ابو بکر دا کسی معاملے دے اندر انہاں نال بحث مباحثہ ہویا۔ حضرت ابو بکر نے نا انہاں نو چھڑکے آئے تے حضرت سلمان، حضرت بلال پریشان ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر نو پتہ چلیا نا، نبی پاک نے حضرت ابو بکر نو بلا کے فرمایا، آپ فرماندے نے ابو بکر تو سلمان تے بلال نو پریشان نہیں کیتا، ناراض نہیں کیتا، بلکہ عرشاں والے رب نو ناراض کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت والے نبی پاک دے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ داستان کیے خود بیان کر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، حضرت سلمان فرمایا کر دے سن، ہے کر کے میرا باپ پنڈ دا چودھری سی، پنڈ دا سردار سی، اللہ اکبر، تے اینج مینوں اپنے گھر دے اندر رکھیا سی جویں بچیاں نو رکھیا جاندے، جویں لڑکیاں نو رکھیا جاندے، اکلوتا پتر، اللہ اللہ بڑے پیار تے بڑے چاہ بڑیاں محبتاں۔ فرماندے نے پوری مخلوق دے اندروں سب تو زیادہ میں اپنے ابو نو عزیز سا، اپنے ابو نو محبوب سا۔ میرا باپ میں نو گھروں باہر نہیں سی نکل دیندا، فارس دے رہن والے، اصفہان دے علاقے دے اندر رہن والے، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے ایک دن ایسا آیا کہ میرے والد گرامی تعمیراتی کماں دے اندر مشغول نے۔ فرماندے نے جا بیٹا پیڑیاں دی خبر لے آ، زمیناں دی خبر لے آ۔ فرماندے نے میں زمیناں دے چکر واسطے، زمیناں دی نگرانی کرن واسطے گھروں نکلیاں، اینج کر کے چلدیاں عیسائیاں دے گرجے گھر دے قریب تو میرا گزر ہویا، میں انہاں دی عبادت گاہ ویکھی، اندر چلا گیا، انہاں دی عبادت دا طریقہ مینوں بڑا چنگا لگیا۔ میں صبح تو لے کے سورج غروب ہون تک اوتے بیٹھا رہا، شاماں پہ گئیاں، میرے والد صاحب پریشان ہو گئے، میرا بیٹا سلمان واپس نہیں آیا، اینا بندہ بھیجیا تلاش کرنے واسطے، میں نہیں ملیا، کہ میں واپس آیا نا۔ تو میرا باپ کہنے لگا بیٹا اتنی دیر کتے لگائے؟ حضرت سلمان فرماندے نے ابو جی میں فلان جگہ تے عیسائیاں دا گرجا گھر ویکھے، انہاں دی عبادت دا طریقہ دیکھیے، اسی آتش پرستاں سی، مجوسیاں، ساڈے نالوں انہاں دی عبادت دا طریقہ چنگا ہے، ساڈے نالوں انہاں دی عبادت دا طریقہ بہتر ہے۔ تے باپ کہنے لگا بیٹا ساڈا دین بہتر ہے۔ حضرت سلمان فرماندے نہیں عیسائیت بہتر ہے۔ تے باپ بیٹے دی تکرار ہوئی، تے بیٹا بیٹے دیاں گلاں سن کے باپ پریشان ہو گیا، ہن لگدا اے تحقیق دے اندر پہ گیا ہے، ہن قابو آنا۔ جڑا بندہ تحقیق دے اندر پہ جائے وہ اللہ دی قسم کسی مولوی دے بھی قابو آندا۔ اے مولوی بڑا فسلان دی کوشش کر، ترجمہ نہ پڑھے وہ بندہ گمراہ ہو جاندا۔
ਇਹ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਪ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆयत ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ दोबारा ना चला जाए गिरजे कर। तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी फरमाते ने मैं अपने घर दे अंदर कैद हो गया, बेड़ियां पैरां दे अंदर, फिर मेरा दिल करदा सी मैं इस मजहब दी तलाश दे अंदर निकला, हक दी तलाश दे अंदर निकला। मैं पैगाम भेजिया नसारा वाल, तुहाडा कोई काफिला शाम वाल जांदा होए ते मैनूं भी दस्सिया जे। इन्हां मैनूं दस्सिए इंज करके मैं अपने पैरां दीयां बेड़ियां तोड़ करके इन्हां दे नाल चला गया, शाम दे इलाके दे अंदर पहुंचिया। इत्थे जाके मैं पता कीता सब तो ज्यादा तुहाडे मजहब दे बारे जानन वाला कौन है, नेक बंदा कौन है। ना दस्सिया फलां जगह ते चला जाओ, मैं इस बंदे कोले गया वां, इहनूं मैं दस्सिया मैं इंज करके हक दी तलाश दे अंदर निकलिया, दीन पढ़ना चाहना, इलम पढ़ना चाहना, दीन सीखना चाहना। फरमांदे ने ना मैनूं कोल रख लिया। बंदा बहुत बुरा सी, लोगां नूं सदके दा हुक्म दिंदा सी, लोग इहनूं सदका जमा करांदे सन, इह अपणियां तिजोरियां दे अंदर रख लैंदा सी, गरीबां ते खर्च करदा, गरीबां ते खर्च नहीं सी करदा। फरमांदे ने बहुत ही बुरा इंसान सी। जदों मर गया ना इहनूं दफन करन लगे ते मैं कौम दे लोगां नूं कहा ते बंदा बड़ा गंदा सी, बड़ा भैड़ा सी, ये माल तुसीं जमा करांदे सो ते अपणियां तिजोरियां भर लईआं इहने, 7 मटके सोने चांदी दे ने भर लैने। अल्लाह अकबर। ये कहंदे सबूत विखा, मैं वो जगह दिखाई, वो मटके दिखाई, इन्हां सूली टका दिता। इहदी जगह ते एक नवां बंदा ले आंदा है, बहुत ज्यादा नेक इंसान, मुत्तकी परहेजगार, इबादत करन वाला। इहदी काफी देर मैं खिदमत कीती है। अल्लाह अकबर। फरमाते ने यार एक वक्त सी हजरत सलमान अपने बाप दे घर दे अंदर शहजादियां तरह रहंदे सन, ते अज नौकरियां कर रहे ने, अज गुलामी कर रहे ने, हक दी तलाश दे अंदर। कदी सोचिए असीं हक दी तलाश दे अंदर निकले हां कि नहीं, हक दे बारे कोई तहकीक कीती है कि नहीं। फरमाते ने मैं इहदी खिदमत कीती, इहदी मौत दा वक्त करीब आ गया ते मैं इहनूं कहा मैं ते अपना घर बार छड़ के आया हक दी तलाश दे अंदर, ते तुसीं भी फौत हो चले जे, मौत दा वक्त करीब है ते मैं हुण किधर जावां। कहण लग्या हुण थोड़े जे लोग रह गए ने जिहड़े दीनी इब्राहिम दीन नूं मनण वाले ने, ते इंज कर मोसिल दे अंदर चला जा, उत्थे एक अल्लाह दा नेक बंदा है, ओहदे कोल जाके दीन सिख ले। फरमांदे ने उत्थे मैं चला गया, इहदी मौत दा भी वक्त करीब आ गया। ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं पूछा मैं ते बड़ा लंबा सफर करके आया ते मैं हुण किहड़े पासे जावां। ये कहण लग्या तू इंज कर नसीब अहमद दे इलाके दे अंदर चला गया, उत्थे चला गया, उत्थे बंदा मिलिया, उन्हें मैनूं बड़ा अच्छा नेक इंसान सी, ओहदी मौत दा वक्त करीब आया ते मैं पूछा मैं हुण किहड़े पासे जावां। कहंदा अमूरिया बस्ती चला जा, उत्थे कोई ना कोई तैनूं अल्लाह वाला मिल जाएगा, दीन ते अमल करन वाला। उत्थे चले गए। फरमांदे ने इस बंदे दे कोल मैं पहुंचिया, थोड़ी देर खिदमत कीती, इहदा भी मौत दा वक्त करीब आ गया ते मैं इहनूं कहा मैं हुण हक सुनना चाहना, हक वेखना चाहना, हक दे चलना चाहना, किस बंदे कोले जावां। इन्हें कहा हुण मैनूं ते इस दुनिया दे अंदर ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आंदा, हां अलबत्ता अरब दी धरती ते एक नबी आने वाले। अल्लाहु अकबर। निशानियां बयान कीतियां। फरमांदे ने इस दौरान ना अमूरिया बस्ती दे अंदर रहिंदियां मैं कुछ मेहनत मजदूरी कीती, कुछ बकरियां बना लियां, कुछ गावां बना लियां। अल्लाहु अकबर। ते कलब कबीले दे लोग ना ये अरब वाल जा रहे सन, मैं इन्हां नूं कहा मेरियां बकरियां भी लै लो ते ए गावां भी लै लो ते मैनूं अरब दे अंदर पहुंचा दिओ। अल्लाहु अकबर। पहले घर कुर्बान किया, वतन कुर्बान किया, हुण माल भी कादे वास्ते, कादे वास्ते, इस्लाम वास्ते, दीन वास्ते। मैं यही समझाना चाहना सहाबा दा इस्लाम, सहाबा दा दीन। फरमांदे ने ए जनाब मैनू इन्हां नाल लै लिया ते वादिए अल कुरा दे अंदर जाके इन्हां मेरे ते जुल्म कीता, मैं आजाद सां, इन्हां मैनू बेच दिता। एक रवायत दे अंदर ना 10 जगह ते हजरत सलमान नू बेचिया गया, 10 जगह ते। फरमांदे ने मक्के दा एक बंदा यहूदी ओदे हाथे ना मैनू फरोख्त कर दिता। जो मैं उथों दा मौसम वेखिया, खजूरां वेखियां ते मैनू ओ जिहड़ा बंदा सी ना मेरा साथी, मैनू जिहड़ियां उन्हें निशानियां दसियां सन, मेरे दिल नू तशकीन हो गई। मैं उस इलाके दे अंदर आ गया जिथे नबी ने आना है, जिथे नबी ने आना है। फरमांदे ने इस दौरान ना उस बंदे दा चाचे दा बेटा यसरफ तो मदीना पाक तो आया, इन्हें ओनू मैनू फरोख्त कर दिता, ये लैके मदीना चला गया। जो मैं मदीने पहुंचा ना तो मेरे दिल नू होर सुकून हो गया। और जिहड़ा पादरी ने दसिया सी ना कि वह पैगंबर हिजरत करके आएगा, 2 मैदानां दे दरमियान एक बस्ती है और सियाह पहाड़ ने ते उत्थे खजूरां होणगियां। मदीना पाक दीयां खजूरां वेखियां। फरमांदे ने मैनू तसल्ली हो गई कि इहो ही जगह है जिथे नबी ने हिजरत करके आना है। तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह दी कसम बड़ा वड्डा सबक जे, सिर्फ दास्तान नहीं, सिर्फ वाकया नहीं, ये पीछे बड़ी वड्डी कुर्बानी है।
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। नबी पाक दे सहाबी दी कुर्बानी वेखो, शहजादियां वाली जिंदगी छड़ के गुलामी च आ गए। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर सलाम दे सहाबी फरमाते ने इंज करके मैं इंतजार दे अंदर सा कितों नबी पाक सलाम आना आप दियां ज़ियारतां करा। अल्लाह अल्लाह इधर जनाब एक दिन मैं अपने मालिक दे फलदार दरख्तां ते चढ़िया, फल उतारदा पिया। एक बंदा दौड़िया दौड़िया आया, आ करके मेरे मालिक नूं कहण लग्या, ओ फलां जगह ते एक बंदा आया जिहड़ा अपने आप नूं नबी होण दा दावा करदा है। फरमांदे ने गल मैं सुनी है ते मेरे ते कप कपी तारी होगी, करीब सी मैं अपने मालिक दे उपर गिर जांदा। फरमांदे मैं नीचे उतरिया दौड़ करके, एड़ा बंदा पैगाम लैके आए दे करीब आया। मैनू पुछया की कहंदा पिया से, ऐ मैं गल कीती है ते मेरे मालिक ने मैनू जोर दा मुक्का मारिए। कहंदा जा अपना काम कर, तैनू इहदे नाल की गरज है। फरमांदे ने मेरे दिल नू तसल्ली हो गई, ओ नबी आ गए ने। ऐ करके मैं थोड़ियां जिहियां खजूरां इकट्ठियां कीतियां ने ते नबी पाक ने सलाम दी खिदमत दे अंदर हाज़र होया ते तीन निशानियां दसियां सन उस पादरी ने। ओ नबी सदका नहीं खाएगा, दूसरी निशानी ओ नबी हदिया लै लवेगा, तीसरी निशानी उस नबी दे दो मोढियां दे दरमियान मोहरे नबूवत होएगी। फरमांदे ने अज करके मैं सदके दियां खजूरां लैके गया, नबी पाक ने सलाम दी खिदमत दे अंदर पेश कीतियां। कहण लगे सुणियो ए खजूरां लै लो, तुहाडे नाल गरीब लोग ने, खजूरां सदके दियां ने, आप भी खा लो ते अपने साथियां नूं भी खवा लो। मेरे पैगंबर ने खजूरां सहाबा नूं दे दित्तियां, नबी पाक ने आप सदका खादा। मेरे पैगंबर ने फरमाया आले मुहम्मद दे सदका, आले मुहम्मद दे सदका आराम है। हुण जिन्ने पीर ने सदका छड़ दे, बोलो सदका छड़ दे हैं, अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने सदका खादा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका ना। हजरत सलमान फरमाते ने मैनू बड़ी खुशी हुई, पहली निशानी पूरी होगी। सदके जावा कुर्बान जावा, नबी पाक ने सलाम ने सदका नहीं खाया, अपने सहाबा नूं खिला। फरमाते ने मैं दूसरे दिन ना खजूरां लैके गया, सोने हो तुहाडे वास्ते हदिया लैके आया। मेरे पैगंबर ने खजूरां आप भी खाइयां, अपने सहाबा नूं भी खवाइयां। हुण कुछ दिन गुजरे ने, इंज करके मैं चलदा चलदा नबी पाक ने सलाम दे कोल आया, तीसरी निशानी वेखण वास्ते। मेरे पैगंबर ने दो चादरां लईयां होईयां ने। अल्लाहु अकबर, क्या मंदर होएगा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह खुदा नु मेरे पैगंबर दी तलाश दे अंदर, मेरे पैगंबर दी मोहब्बत दे अंदर, हक दी तलाश दे अंदर निकले होणगे ते नबी पाक दियां निशानियां वेंदे होणगे, मेरे पैगंबर दी एक एक अदा वेंदे होणगे। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने आप अपने किसी सहाबी दी कब्र ते खड़े ने, अल्लाहु अकबर ओदा जनाजा पढ़ के फारग होए ने, बकी कब्रिस्तान दे अंदर मौजूद ने। ऐन करके मैं चक्कर लगाया नबी पाक दे इर्द गिर्द, मैं मोरे नबूवत वेखना चाहता सा। नबी पाक समझ गए सलमान मोरे नबूवत वेखना चाहते। मेरे पैगंबर ने इंज करके अपनी कमर तो, अपनी पुछ तो अपनी चादर हटा दी है। फरमांदे ने मेरियां नजरां पईयां ने, मैं बेसाखता आप दी मोरे नबूवत नूं चमड़ जाना वा, आप दी मोरे नबूवत नूं चुमना शुरू कर देना। यार क्या अंदर होएगा जिस नबी दी खातर, जिस हक दी खातर, जिस दीन दी खातर हज़रत सलमान ने शहज़ादियां वाली जिंदगी छड़ के गुलामी वाली जिंदगी कबूल की है। आज नबी मिल गए ने, नाले चुम्मी जा रहे ने ते नाले रोई जा रहे ने। अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक दी जात पाक बंदा वेख लवे। आज ना अल्लाह दी कसम कई बंदे कहंदे रहे जी मैं रोजाना बावुज़ू होके सोना वा, किते ख्वाब दे अंदर ही नबी पाक दियां ज़ियारतां हो जान। सलमान दी किस्मत दे क्या कहने, जिन्ना पता नहीं कितना सफर करके मेरे पैगंबर दी मुलाकात, मेरे पैगंबर दी ज़ियारत की है। और इतनी सोहनी ते प्यारी गस्ती गल नबी पाक दी जात दी आई है ते मेरा दिल करदा मैं मुहब्बत दे जुमले पढ़ जावां। ओए सोहना लाल गली मांदा, सोना लाल गली मांदा, प्यारा लाल गली मांदा, सोना लाल गली मांदा, प्यारा लाल गली मांदा। मक्के दा यतीम आया बन के गम खार यतीम आंदा, सोना लाल गली मांदा। मिठड़ी बोली मुश्क पसीना, सोने गिनी रुख सारी, खत्म नबूवत वाली रब तो पाई गए दस्तारे। फलकां ते रब सतिया जाया जाया जा, होवे जोड़े करीमां दा,
ہووے میل کریماں دا سونا لال گلیماں دا پیارا لال گلیماں دا مٹڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخسار ختم نبوت والی رب نے پائی آپ دستار پھلکاں تے رب ستیا آیا جایا جایا جا ہووے میل کریماں دا سونا لال گلیماں دا ہاتھ ید اللہ نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ نشرا سینہ سونی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکھرا 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 دس جوڑ دو میمان دا اسے جوڑے تم ایمان دا سونا لال گلیماں دا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ دی نور نبوت چمی جا رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اپنی ساری داستان سنائیے اللہ اکبر اللہ غلامی دی وجہ کر کے فرماتے ہیں میں بدر دی لڑائی دے اندر اوغد دی لڑائی دے اندر شرکت نہیں کر سکیا ایک دن میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ فارسی کتھے وے حضرت سلمان نو بلایا گیا تو جو کریا جے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان اپنے مالک یہودی نال مکاتبت کیوں نہیں کر لیندا او دے نال طے کیوں نہیں کر لیندا کہ پیسے لے کے قیمت طے کر کے تینوں آزاد کر دے وے حضرت سلمان فرماندے نے میں اپنے مالک نال گل کیتی ہے یہ کہندا 300 کھجور دے درخت لواں گا 40 اوکیے جناب چاندی لواں 420 تولے چاندی لواں گا تے پھر آزاد کراں گا حضرت سلمان نے آ کے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اپنے بھائی نال تعاون کرو حضرت سلمان فرماتے نے کوئی 30 کھجوراں دے درخت لے کے آ رہی ہے کوئی 20 کھجوراں دے درخت لے کوئی 10 لے کے 300 کھجوراں دے درخت پورے ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے سلمان اپنے ساتھیاں نو نال جا کے گڑے کھود لو تے انی دیر تک اے درخت نہیں لگانے جنی دیر تک میں نہ آ جاواں میرے پیغمبر دے صحابی فرماتے نے اسی گڑے کھود دیتے نے میرے پیغمبر نے 300 درخت اپنے ہتھاں نال لائے نے فرماتے نے اللہ دی قسمیں کوئی ایک درخت بھی نہیں جڑا خرا نہ ہویا ہوئے جڑا جناب تناور پودا نہ بنیا ہوئے سارے 300 دے 300 درخت ہی تیار ہو گئے نے لگ گئے نے ہن 40 اوکیے چاندی رہ گئی ہے میرے پیغمبر کولے آنڈے دے برابر ایک سونے دی ڈلی آئی ہے آپ فرماتے نے سلمان لے جاؤ اپنا قرضہ اتار دے تے آزاد ہو جاؤ حضرت سلمان فرماتے نے سونے تے تھوڑا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے سلمان لے جا اللہ مدد فرمائے گا فرماتے نے جا کے او دا وزن کیتا ہے تے میں جڑا قرضہ دینا سی او دا وزن پورا ہو گیا ہے انہوں 40 ہو کے او کیے چاندی دے برابر سونا دے کے فرماندے نے میں آزاد ہو گیا ہوں نبی پاک دی خدمت اندر آ گیا ہوں تے میرے پیغمبر السلام نو حضرت سلمان دا آنا ایڈا چنگا لگیا آپ فرماندے نے سلمان منا اخل البیت فرمایا میرے صحابہ اے سلمان میرے اہل بیت دے وچوں نے اللہ اکبر اللہ اے صحابہ دا دین ہے اے صحابہ دا اسلام ہے اے صحابہ دیاں قربانیاں نے لو حضرت سلمان دی آخری گل سنائیے تے گل مکائیے حضرت انس بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے حضرت سلمان بیمار ہو گئے میرے پیغمبر دے صحابہ خبر لین واسطے کہتے حضرت سلمان رو رہے سن اللہ کو اکبر صحابہ کہنے لگے سلمان تو نبی پاک علیہ السلام دا محبوب سے نبی پاک دے نال محبت کر دے سن نبی پاک دے نال پیار کر دے سن تو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے نے تے روندا کیوں پہ آئے حضرت سلمان فرماندے نے یارو میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ موت آ رہی ہے میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ میں آخرتیاں منزلوں تو ڈردا پیا ہاں میں اس واسطے روندا پیا ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام نال میں کو وعدہ کیتا سی آپ نے فرمایا سی سلمان اتنا کو اپنی ضروریات اپنے کو رکھنا جتنا مسافر اپنے نال اپنے سفر دے اندر اپنی ضروریات دا سامان رکھدا ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اج مینوں لگدا ہے میں انہاں ضروریات تو تجاوز کر گیا ہاں میں انہاں ضروریات تے انہاں جڑا نبی پاک نال وعدے کیتے سن انہاں تو اگے ود گیا ہاں اللہ اکبر اللہ دی قسم اگلی گل بڑی کمال دے حضرت سلمان دے بارے
صحابی فرماندے نے جدوں حضرت سلمان فوت ہوئے نے تے انہاں اپنے ترکے دے اندر 25 یا 30 دینار چھڈے نے. کتنے؟ 25 یا 30 دینار. تے روندے کیوں پے نے کہ میں نبی پاک نال جڑا وعدہ کیتا سی اودے تو تجاوز کر گیا. تے مال کنا ہے؟ 30 دینار. کنا؟ اللہ اکبر اللہ. اے نبی پاک دے صحابہ سن، اے میرے پیغمبر دے یار سن، اے میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ سن، اور جنہ اللہ دی قسم اسلام لے آندے تے مسلمان ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، جنہ کلمہ پڑھیا ہے تے کلمے تے پیرا دے کے وکھا دیتے، جنہ دین اسلام نو اپنائے تے دیندار بن کے وکھا دیتے. اسی دیندار ہون دے دعوے بھی کرنے ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، پر مسلمان ہیں اللہ سارا کچھ جہاں پر مسلمان نہیں بن سکتے، دیندار نہیں بن سکے. ساڑھے کردار دے اندر، ساڑھی سیرت دے اندر، ساڑھے عمل دے اندر نبی پاک دے صحابہ جیسا عمل نظر نہیں آندا. آئیے میرے برادر، صحابہ دی زندگی دیاں داستانہ جڑے صحابی دی بھی داستان چھیڑو گے پانو تاریخی شخصیت نظر آن گے. اللہ دی قسمیں اللہ نے ایویں نہیں انہاں دے ایمان نو معیار قرار دیتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر تسی چاہندے ہو کہ تسی ہدایت یافتہ بن جو، پھر ایمان انڈا لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ لے کر کے آئے. اللہ صحابہ اکرام دی عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. دو صحابہ دی داستان سنائیے تو انہوں دوواں دے اندر قربانیاں نظر آن گیاں. حضرت جعفر نے بھی قربانی پیش کی تھی، حضرت سلمان نے بھی قربانی پیش کی تھی. قربانی نہیں، قربانیاں پیش کیتیاں نے میرے بھائی، اپنے دین بچان واسطے، اپنے ایمان بچان واسطے، اپنے اسلام کو بچان واسطے. اسی بھی کوشش کیجئے اسی کی قربان کر رہے ہیں، زیادہ نہیں تے اپنی خواہشات بھی قربان کر دیئے دین بچان واسطے. قرآن کہندا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. فرمایا سونیا کیا تسی انہوں نہیں ویکھیا جنہیں اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لیا. اسی تے اپنی خواہشات تے چھریاں نہیں پھیر سکے دین بچان دی خاطر. صحابہ نے اپنی گردناں تے چھریاں پھروا لیاں نے، اپنے جسم تے 90 زخم لگوا لے نے، لیکن دین اسلام دی پہرے داری کر کے وکھا دیتی. اللہ سانو بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے. آخر دعوانا